아버지가 চৌধুরী বন্ধুরাই তিনি আহুত অপরা তেও পাঞ্জাবি সভাপতি তিনি বড় অজিত দেববর্মন জেলা হামবাই ও আন্দোলন হেমন্ত হেমবাবী অমনি লগি তিনি সদন্য প্রেসিডেন্ট আইপিএফ তিনি রঞ্জিত দেববর্মা অমনি লগি আইপিএফ তিনি অফিস সেক্রেটারি তিনি বুদ্ধ দেববর্মা অপরে তিনি ভালো বিধান দেববর্মা কাকা রবীন্দ্র দেববর্মা তাই তিনি কর্মচারী আরো অপরা তিনি সার অনন্ত তাই তিনি সার রঞ্জিত দেববর্মন জেলা হামবাই ও হেমন্ত হেমবাবী आं बिसि दरमाग्रा आंनि सरि बाहायनानै बिसोरनि न'नि खुलुमग्रा अमे बिदा हाया मोजांखा अमे जिराव गाते एसे प्रग्राम खालामफैनानै न'आव बेला हामबायनायाव बुंबाय जे थानसालि जाबाङाव खाय दत्तलाव बेरफैगोन बागै दाबो सारा फिल्डआव जे बुंबाय थानसालि जाबाङाव सिनि आइपिएफ पार्टीखौ न'नि फैगोन दाबो बुंबाय न'नि दुखनि साला सिनि जमान देशफोरा दै दरा बिसि नागरा जों दुखनि साला जों के थानसा के दंखाय आव केनि सारा बिदा जत थानसा हेले जे थानसा जत टोंडिंग लगी बुआ लखाय तसिनि सारा एनसिनो लगी लखाय सिन जमान देशो के सिन बिसि बालुके अमना जों बिगिन लगी लिना तंगाय ते बेला हामबाय जत तमा पालो हेनो लगे आं बिसि तो खालिया जाना आनी ओके टाइम दिले डिप्लोमा ता एकलतु बुआ हेलतु आइटिओ तो हेलतु